Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang sudah bersiap boleh datang dan penuhkan ruang ini. Petang ni kita ada, tadi waktu saya jemput Tuan Haji dekat bawah, daripada jauh nampak macam Stephen Covey. Dia kata dress up. So Tuan Haji Zairul, saya rasa ramai yang pernah nampak di TV, pernah dengar di radio, tengok di Facebook dan sebagainya. So tanpa melengahkan masa, saya persilakan Haji Zairul untuk ambil tempat di depan dulu sebelum kita mulakan, insyaAllah. Ni nota tebal ni, 5 hours note. Okay, kalau ada lagi kawan-kawan yang ada di ruang kerja yang dah daftar nak join, boleh datang secepat mungkin supaya kita dapat mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, kita syukur, Alhamdulillah, kita dapat organize satu simple talk show, chit-chat, yang mana hari ini pun Tuan Haji Zairul tak nak berceramah menggunakan slide dan sebagainya, tapi nak engage dengan generasi baru ni, generasi AI ni. Hopefully artificial intelligence tu bukan artificial lah. Bukan Ibrahim. Jadi topik kita hari ini adalah tentang career mindset, kemudian self-growth dan juga berkenaan dengan impact towards society. So kenapa tajuk ini dipilih? Alba Foundation tentunya memfokuskan dalam aspek kemiskinan kanak-kanak, children poverty di Malaysia. Dan di samping kita melihat kemiskinan ini daripada dimensi yang pelbagai, kita dapati ada satu lagi kemiskinan yang mesti kita sentuh dalam rangka meningkatkan productivity, meningkatkan living standard, iaitulah memberikan makna, meaning kepada salah satu benda yang kita spend paling lama berjam-jam sehari buat, iaitu kerja. Dan antara solution yang paling susah untuk diilhamkan di lapangan adalah mewujudkan pekerjaan yang dapat mengangkat taraf kehidupan, yang juga memberikan meaning ataupun makna dalam menjalani pekerjaan tu. Jadi tentunya hari ini kita ada 3 kata kunci kita akan bincangkan dalam 3 round. Kemudian saya akan buka kepada anda semua untuk bertanya soalan. Yang pertama berkaitan dengan career, mindset. Apakah mindset? Sebab kadang-kadang kita ni ada yang dah rasa dia dah dapat kerja yang dia impi-impikan. Dia hanya sedang on kita panggil cruise mode. Ada juga yang dirasa resah sebab dia tengah cari apa sebenarnya direction dia, apa sebenarnya meaning yang dia cari dalam kerja. So dia fikir bila aku nak keluar ni, bila aku nak keluar ni, tak keluar-keluar. Dan yang ketiga yang blur, totally blur, tak tahu pun perlu ke fikir pasal benda ni. Hidup je lah, dapat gaji, spend je lah, and just go with the flow. So daripada pengalaman Haji Zairul, Tuan Haji Zairul ni ada pengalaman hampir 40 tahun dalam dunia kesukarelawanan dan kerjaya, kalau kita campur sukarelawan tu. Dan di dalam pelbagai sektor, kerajaan pernah, swasta, corporate pernah, charity, non-profit pernah, consultancy pernah, dan we will do some time travelling lah hari ini untuk pergi dan try to learn and relearn daripada pengalaman Haji Zairul. So first thing first, saya ingat tanya pada Haji Zairul supaya kita startkan dulu, ialah satu, from your experience. Yang kedua, what would you suggest? Apakah cadangan yang akan diberikan kepada anak-anak muda hari ini? Bukan hanya ada di depan kita ni, basically millions insyaAllah akan mendengar, hopefully. So dalam tempoh sekarang kita sedang ada krisis kos sara hidup, pengangguran, ramai orang grad dengan hutang belajar yang tinggi, kemudian tak dapat kerja yang bersesuaian atau tak dapat kerja sama sekali. Dan dirasa kerjaya ni, prestasi dalam kerjaya ni dan mindset yang dia ada tu menyebabkan hidup dia secara keseluruhan terjejas. Menyebabkan dia rasa dunia ni so unfair dan dia tak ada opportunity untuk shine seperti mana mungkin dia tengok sebagai orang di media sosial, yang mungkin dia pun tak tahu apa hakikat sebenarnya. Tapi that creates this epidemic of mental health crisis lah. So how, bagaimana mungkin Tuan Haji melihat perkara ini, dan what would be your advice particularly on the mindset dalam kerjaya? Silakan. Oh, so mouthful of question. Yeah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good afternoon semua. Thank you very much pada Ustaz NAS. ASNK.
ASNK. Kan. Ask. Dok panggil Azlan lah, Ustaz Azlan. Okay. Alhamdulillah. Syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam saya panjatkan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you very much for having me here. Bawa bertenang. We are basically facing, number one saya nak sebut is Alhamdulillah, we are basically facing with a 1 billion anak yatim today as we speak. It's getting more now as the disaster becomes more rampant and more rapid. Nombor satu. Nombor dua is we are having people yang tidur dalam keadaan kelaparan. That was a statistic 4 years ago is about 848 million. So now again touching 1 billion juga. So satu daripada one of every like 7 or 8 people in this world sekarang ni berhadapan dengan at least dua benda itu. Right. Itu poin pertama saya nak sebut lah. Poin yang kedua saya nak sebut, everything is in the mind. Kan? Our sibra, our branding is being actually coloured, diwarnakan oleh apa yang ada di dalam. Okay? So mindset yang kami pegang ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Bahawa the best, yang terbaik among kita adalah orang yang terus memberikan manfaat, that add values to others. Okay? Itu benda yang kedua, mindset yang saya letaklah kan. Mindset yang ketiga yang saya letak ialah abundance mindset. Ini yang Covey guna, Dale Carnegie guna, ialah you all yang suka Bezos, you all yang sekarang ni Elon Musk lah apa semua kan, how they are masking and packaging things. You know, we were studying in the US before kan, with the beloved father of sahabat Tuan Haji Khairuddin's close friend juga, how Americans package the whole thing at adding values. You should be the first one to help. Kalau Maxwell punya 25 habits yang dia selalu tulis, yang antara yang saya pegang juga ialah be the first to help, ataupun make sure there's no string attached, bahasa dia. Tapi bagi kita adalah innamal a'malu binniyat. It's about ikhlas kan. It's about not just getting that E class, which is okay kan, dan proven anak-anak muda sekarang. I think mindset yang saya letak juga di situ, number umur ni is just a number, tapi yang pentingnya adalah barakah dan apa amalan yang kita buat. It's okay for you to sekarang ni anak-anak menggunakan E-class, sedangkan kami dulu nak bawa balik 190E pun pergi buat saya ikut isteri pergi buat masters setahun, bolehlah ni sikit bawa balik. It's okay. Tapi make sure you punya hablum minan nas itu settle. Fardu kifayah itu settle. Your zakat and so on and so forth. Right? So, saya mulakan dengan itu. Kemudian antara pegangan saya juga ialah tengok Abdul Rahman Auf. Tengok always antara yang memang guaranteed syurga ni kan, kalaulah kita agaknya with a different mindset, we would say that apa nak susah-susah lagi lah, tak payah kerja, tak payah buat apa lah. Guaranteed dah syurga kan. Tapi what happened? Abdul Rahman Auf radhiyallahu anhu didn't actually just relax, tapi dia kata, tunjukkan aku pasar kat mana aku nak berniaga. As simple as that. So this basic pegangan ini, kemudian yang biasa-biasa dengarlah kan, yang dah biasa surah nahnu du'a qablu syai'. It's actually the mindset of how do you love and how are you hungry of calling people to do good sebelum benda-benda lain. Mudah ya kan? Pakcik dah cerita mudah ya. Relax, itu je lah. Tak ada canggih-canggih pun. Kan? Jadi because of that, life actually have taught us many things lah. And we are still learning. Bagi saya kan, at Sweet 16, Alhamdulillah tahun ni, Sweet 16. And makcik ke dah tempat duka ke? At Sweet 06, tak boleh nak terbalik dah. Coming tu. Ni kan? Selagi doa kami di akhir-akhir hayat ini ialah supaya kita, of course it's husnul khatimah, tapi the most specific is that continue to serve. So that servant leadership punya mindset ataupun model yang being taught to us by Peter Senge, read a lot of Peter Senge punya buku, dan Jim Collins kan antaranya, ialah
Begitulah maknanya kita memberikan khidmat kepada. And some management gurus was like writing leading from behind. Kita tak semestinya di depan. Tapi saya tengok pengalaman ini semasa kami berada di pendalaman Puntland, which is about 60 kilometers from the capital dia, Garowe in Somalia. That one Michael dah pergilah sebab itu tempat selamat. Puntland kan. Saya tak cerita lagi yang di Southwest, di Balad semua tu. Yang tu kita simpan kemudian kalau ada masa. When we were having this discussion, ini pengalaman di Islamic Relief ya. When we were having this discussion dengan syura lah basically. Bahasa canggihnya syura. Bahasa masyarakatnya ialah duduk berbincang dan nak memahami apa kehendak rakyat di sana. So like interestingly, dalam banyak-banyak negara saya pergi, these Somalians ni, everybody was like speaking tau. Cakap. Lepas tu last sekali, ada seorang muda in the age of about 30 plus bercakap. And later we found out, itulah sebenarnya penghulu dia. So bila dia bercakap dan dia buat keputusan, that's it. Wow, I kata, this is a practical model of leading from behind. And he's only about 30 plus roughly. Sedangkan yang lain tu yang janggut, yang ni, yang dah beruban, yang tu apa semua tu ramai lagi. Tapi the respect dan kemudian the trust given kepada anak muda tu bagi saya, wow, this is something yang I had to like fly 9,000 kilometers away. Satu, dan yang keduanya, it's like a one-way ticket. You know, pergi Gaza 2 kali, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang balik. Pergi ke Somalia 2 kali, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang balik. So agaknya inilah yang Allah Ta'ala nakkan, that I share with you, yeah, that certain things are just numbers, that certain things sudah pun terbukti, dan khusus untuk anak-anak muda ini, muda is just a number. Ramai juga orang-orang yang macam saya, tapi mungkin umur dah sweet 70s or sweet 60s, tapi kematangan dia tidak sematang people like Ustaz. Saya ni kan, kami melihat benda ini because we went through that process. Tapi ala kulli hal apa pun, kan? Di sini saya sebutlah sebab Datin Paduka ada depan kan. Itu saya kena ucapkan terima kasih kepada sokongan yang tidak berbelah bagi daripada isteri dan daripada keluarga. Because when I decided to resign, ini balik-balik ke KLCC lah dan ke Putrajaya lah, ya. When I decided to resign end of 2009, it was a long thought punya proses dan saya minta izin dan restu daripada Tuan Haji Zaid Kamaruddin, who is the president of JIM, Jemaah Islah, yang sudah pun tidak ada sekarang kan, tapi impak dia besar kan. So I was then the night president bagi perhubungan antarabangsa. Saya kata, I sukalah benda ni Ji, I want to continue lah to go full time. Sehingga kan kawan-kawan di tempat kerja lama dia kata, kau nak berhenti ni Ji, kau tahu tak, kau sekarang ni dekat company yang, yalah dia nak kata number 153 in Fortune 500. I want Arba to go even higher than that, insyaAllah. Celsius to go even, pergi ke Rusia, negative 40 degrees C. Itu siapa? Siapa yang dekat Rusia pada masa tu yang ni? Panggil pakcik-pakcik datang. But I think I met you masa di France kan? That was not. The Russian team was different kan. Jadi, we wanted to go there. Jadi kan, sehingga kan dia kata, you nak berhenti, you're very stable, you don't have any problem with your bosses. Kenapa you nak berhenti dan masuk ke dalam NGO yang tak tahu you punya gaji next month ada ke tidak? Okay. So then saya kata secara bersaja lah, something like I said, sebenarnya yang bayar gaji ni siapa? Rezeki ni dari siapa? Lepas tu dia terdiam. And how things goes around dalam kehidupan kita ialah that was end of 2009. So 2010 I was leading Mercy Malaysia, and 2011 saya diamanahkan untuk lead Islamic Relief Malaysia. By 2014, 2015, kawan-kawan yang lebih kurang yang dulu cakap istilah yang sama, dia come back kata, Ji, ada kerja tak Ji? Apa pasal kau ni? What happened to you? Dia kata, tak adalah sekarang ni. Dia kata, at least aku nak some kerja lah, some kerja just to get my brain running. Sorry, I can't afford you. No, don't ribut dengan gaji, just. So enough, saya tak ambil lah dia kan. Sebab to adjust between the corporate life dengan ni adalah satu hal yang lain. Okay, saya stop situ dulu. Dah ke Somalia, dah ke Gaza, dah ke ni. So coming back to the cabaran orang muda and your work dan sebagainya kan.
To me, benda tu is a package. You jangan juzuk-juzukkan dia. You jangan ada triple or multiple personality. Oh, duduk dalam musrah, duduk dalam ni, bukan main korang ikhlas, korang ni ya, tak tunduk. Faham ya? Tapi apa yang you dapat dalam, bagi khusus yang follow surah dan sebagainya, apa yang you dapat di dalam you punya circle tu, are you implementing that, inculcating that outside? Sebagaimana sedapnya minum kopi, actually it's a coffee lah, I'm just enjoying your hot choc. When we sip your hot choc tu, kita tak nampak gula tu. Tapi itulah dia impak yang kita nak tinggalkan. Kemanisan itu dan sebagainya. Ingat, kopi ingat. Fikir kemanisan, fikir Islamic Reef. The branding to goes in, not because of just the physical part, tetapi the service, tetapi the impact, tetapi you bercakap daripada hati dan jiwa, tetapi you suka benda itu, kan? Jadi saya nak sebutnya sebagai rumusan untuk soalan pertama. Don't know saya dah answer kat mana sebab there are few questions in the question. Sebagai first round ni, kami tidak menjuzukkan benda. Okay? We have been doing this menolong orang ni for the last 40 or 42 years. Many of you were still on the way, maybe. But we started off during our university days as well. Yeah, at 18 or 19 years old. Dan bila saya balik ke Malaysia, bila kami balik ke Malaysia pun, walaupun bekerja itu pagi semasa siang 8 or 9 or 10 hours di Sirim Shah Alam, saya berulang dari Gombak ya, berapa? 2 kali tukar bas kan, bas mini, bukan zaman korang lah, zaman bas, okey. Dan apa ni, my wife pun di Jabatan Alam sekitar, but kita tidak membezakan. Sebab your life is dekat office. Jadi maknanya kita buat kerja dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh to the best that we can, secara ihsan, ya, to the best that we can give. Sebab itu juga kita ambil sebagai proses pentarbiahan dan juga amal soleh kita. Jadi sebab itu in 1992 I joined Petronas. In 1993 kita ke Daya Bumi pula sekejap. Ke Daya Bumi ya. Daya Bumi sampai one of my junior tu dia kata Cik Zairul ni kerja, Cik Zairul faham ke tidak? Saya kata, faham apa? Dia kata, yes, the company brought you in, tapi you punya position tu tak approve lagi. Normally kalau dalam government, dia ada budget. I'm sure in Arba you buat benda tu, tapi tak tahu how systematic it is. But you have got a budget that you put, kata budget gaji, and then position tu kena ada, baru you boleh ambil orang masuk. So for my case, only later dekat setahun baru I tahu budget tu ada lah, gaji jalan sebagainya. Tapi position tu tak diluluskan lagi, kotak tu tak ada. What does that mean? Dia bermakna kalau my promotion ke apa semua nanti dia akan terkesan. Dia akan terkesan because you masuk macam you masuk sebagai seorang contract. Kalau sekarang ni bahasanya contract lah. Contract lah, maknanya you masuk tapi position tak ada. Jadi seniority tu tidak dikira. Point yang saya nak sebut di sini ialah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah kan. Saya kata tak apalah, yang pentingnya saya nak bawa balik gaji yang barakah sebab ni nak bagi anak-anak makan apa semua kan. Jadi saya buat yang terbaik lah. Sebab dia kata shock sendiri. Sebab kadang saya balik lambat apa semua kan. A lot of documents saya kena study, saya kena ni. So it's the mindset. And then you move. Tapi bagi orang yang kalau you punya mindset you hanya melihat kepada kenaikan pangkat, hanya melihat kepada duit, minta maaf lah, that's not everything in life. You will never be satisfied. Banyak hadis tentang tu Ustaz kan. Jadi sama jugalah dalam hal ini. Saya kata tak apalah kalau ada rezeki insya-Allah. So rezeki kenaikan pangkat tu datang dalam bentuk lain lah. I stop there first. Okay Haji, kalau saya boleh cuba berada di kasut millennials yang the struggle that we are going through. Satu, orang kata budak muda sekarang tak stay satu kerja. Dia jump, keep jumping. Tapi dalam sisi yang negatif tu orang kata dia ni tak tahu pursue apa, tak ada direction, tak ada kesabaran untuk belajar satu benda sampai dia master and then dia keep jumping. Tapi daripada perspektif ni dia kata no, I'm in search. I'm searching which one is actually yang betul-betul fit to me. So macam tadi bila Pakcik kata Don Haji kata Pakcik itu natural lah. So bila Tuan Haji kata
money is not everything tu, for our generation is very difficult to digest. Sebab we are barely earning enough, and to make those decisions like, oh tak apa, gaji tak penting, it's okay, Allah akan bagi rezeki, it's so alien, like it's not practical lah basically. That is what comes to our mind bila sebut benda-benda macam tu sekarang. So maybe what would you say, certain prerequisite mungkin perlu ada ke sebelum sampai ke level yang kita boleh ada, sebab ramai je orang sekarang ni istilahnya dia running on empty. Dia suka nak buat baik kepada orang tapi dia tak selesai diri dia. So end up dia bukan menambahkan kebaikan, dia sebenarnya menambahkan lagi kerosakan pada orang yang dibantu dan pada diri dia sendiri. So apa pandangan? Okay, I'll go with the easier one first, which is the latter yang last kali tu. Berbuat baik dan bersedekah tidak semestinya tunggu nak jadi kaya, ya. It's a journey, it's a process. You mampu bagi 50 sen, bagi. You mampu bagi RM1, bagi. But the question is, the point is, you have to be istiqamah. You kena be consistent. Biar dia sikit tapi consistent. So finally dia akan jadi part of your budaya. Dan benda tu akan impact your life. Akan impact your life sebagaimana saya sebutkan metafor saya tadi, gula yang berada di dalam minuman, you tak nampak gula tu, but you rasa kemanisan dia. Maknanya kalau satu hari you tak berus gigi, satu hari you tak mandi, satu hari you tak sedekah, you rasa, something not right lah. Something not right. Number one. Number two, on the second part tadi, ialah bersedekah ini, to share ini, ya. That's why ni nota saya 38 tahun. I suka buat mind map. I ni balik, I just tengok boleh apa yang cakap dalam media sangat banyak kan. Lepas tu saya put in mind map. Ialah, you nak bersedekah ini, it can go via your experience, via your pengalaman, hanya dengan berkongsi benda baik. I tell you, soalan yang selalu datang kadang-kadang, kata, saya nak jadi sukarelawan. You have been in my care before, you know. Tapi saya tak larat nak angkat kotak. Dan kita buka ufuk pemikiran dia bahawa, wahai anak-anak muda, that's why I say, muda ni is just a number. It's just a number. What is in your mindset? Your mindset, itulah sebenarnya yang lebih penting. It's wasiat, it's luas. So, your bersedekah itu can be in terms of kepakaran, can be in terms of minat, cerita pasal mancing, cerita pasal marketing, cerita pasal, I don't know, coffee pun you tulis macam-macam pun kan. Itu pun orang boleh tengok, you can get lots of likes dan sebagainya. Walaupun tadi ada sebut, in social media ni, tak semuanya maybe natural, there's some fake, tapi tak apalah. Itu zaman you all. Okay. Coming back to soalan yang lebih ni tadi dekat atas kan, that tujuan saya bila sebut benda tu, saya nak kata inilah journey yang kami lalui di zaman kami. Maknanya mak ayah kami dulu adalah yang sedemikian. Saya balik dengan masuk grade A20, fresh graduate kalau masuk dalam government scheme, gaji 1120, saya ingat lagi. 1120. Anak dah ada seorang. And then isteri pun tak dapat kerja lagi masa tu, because she start working 5 months after that. Sewa rumah dia RM450. Taman Seri Gombak. SG 4/9. Masa tu anak rimau pun lalu lagi ke atas bagi yang duduk Seri Gombak lah. Tapi sekarang ni dah, kita kata, wah, it's happening, mana pergi semua kan. So kan, macam mana ya? Kalau nak be very calculative dengan Allah Ta'ala can be very calculative with you. Okay. Tapi saya pastikan maknanya nak kejar bas mini dan sebagainya tu, saya pastikan saya boleh solat subuh di surau, siap pakai baju mandi apa semua tu, dan kemudian pergi. Dan kemudian pergi kerja kan. So, of course, that is during my time. Maknanya with whatever gaji yang ada tu, kami memang kena bantu dah my parents and my arwah in-law. Memang kena support dia orang. Tapi mungkin bagi zaman tuan-tuan, brother and sister kat sini, your parents orang macam kami. That's why kadang-kadang anak-anak pun kata, Mi Abah ni cerita apa benda ni? Itu zaman Mi Abah. Kami sekarang parents still supporting even though anak-anak dah kerja. Dah lah, but at least mereka tidak adalah kalau tak dapat kerja apa pun kan, tak adalah kena bagi commitment to us financially. In fact, it's the other way around. Betul. I'm saying that sekarang ni generasi muda, instead of dia kena bagi kat parents, they are still hoping that parents will still support them so that they can manage. Which setakat yang kita ni macam tu lah. Macam tu kan. Jadi itulah maknanya the challenges that you are facing is different from ours. Tapi prinsipal tu sama aja. Prinsipal tu sama aja. Sebab itu awal-awal tadi bila soalan tentang mindset tadi kan,
if you focus and look into satu tasik yang kecil, di situ saja you nak cari kerja dan maknanya mesti makan gaji baru ni, mesti ni, then you will compete with so many people in a very small pool. Tapi if you start to see yang lebih luas, lautan di luar sana, it's not the blue ocean ya. I think Tan Sri Datuk Dr. Bakar kata white ocean ke apa kan. Then you'll go far. Saya seronok datang di sini sebab branding Arba ni is a perfect example. Anak muda anak kata pakcik-pakcik mindset itulah ini. Yelah, because what we went through is we're very cautious on things. Kita kadang-kadang over cautious. Itu saya kena ambil lah. Kadang-kadang saya pun kata lemas. Meeting banyak sangat, dah berpusing-pusing. Dia tak, bahasa sekarang ni dia tak landing. Dia asyik downloading, ya kan? Downloading, nak ni pusing sama kan. Sedangkan you all ni laju. You want to be pump, jalan. Dan buktinya practically, saya tak cerita teori ya. For 12 years, I berdepan dengan orang-orang macam you all. Bukan berdepan, saya handhold dan pagi, petang, siang, malam. I've got 55 staff under me kan. Dan 70% is actually 35 and below. 35 and below. Dan my middle management pula, yang among my MC members, dia buat kakak-kakak lah kan. In their late 30s, mid 30s. Dia pun datang kat saya kata, brother, saya tak faham lah brother, adik-adik ni nak apa sebenarnya? I kata kalau you at mid 30s, you tak faham orang yang 20s nak apa. Saya dah 50 lebih ni, lagilah jauh, jadi korang kena tolong lah ni kan. That shows how fast things is. Jadi kan, point saya di sini ialah, anda punya tawakal kadang lebih tinggi daripada kami. Kami setia duduklah, gaji naik RM60 pun duduklah kan. Sebab masa tu ada package. Kita fikir sampai pencen lah kan. Konsep dia sampai pencen. We talk about security. But now, no. Now you all move kan. Kita kata, it's... Lepas tu something that shocked me, lepas tu saya adjust juga ialah, you are very critical on things. You akan tanya straight to the point and you expect answers yang kita akan bagi ni. Tapi kita orang lama ni kadang kita beradab sikit, puaslah kita ni kan. Saya nak tanya Tan Sri Hassan dalam ni pun, kenapa Petronas tak bayar zakat pada masa tu pun kan. Orang lain tak berani tanya. Saya berani tanya, tapi adab ni tu, dia punya coating tu sangat ni lah. Kan, berani tapi sikit punya kan. Alamak, saya lagi kan gaji tak naik ke apa kan. Orang takut nak tanya nak sebab itu. Tapi you all bangunnya tanya kan. So bagi kita kan, apa ni macam biadab apa kan. That's all. Kita dah maknanya bersedia untuk mendengar dan menerima benda-benda sebegitu. Jadi kan, sorry kalau macam you feel that what we have said is something alien for you all, tetapi percayalah, suka datang ke sini sebab you are showing a practical example di sini. You membumikan benda yang saya sebut tadi. And I believe you guys will go far. So Haji, kalau sebut tadi pasal pool yang kecil kan, semua orang saturated dekat situ, lemas dan kena cari ocean yang besar. So macam kami ni everyday work ni, kadang-kadang kita tak nampak what we need to do to grow. So we need to keluar sekejap. Ini adalah momen sebenarnya kita keluar sekejap lah. For these 2 hours ni kita keluar sekejap dan we talk with someone yang ada wisdom, pengalaman. So, tapi hari ni there's a blurry area. Macam orang nak grow ni, macam mana nak grow sebenarnya? Ada orang baca buku, ada orang dicari mentor. Ada yang kata tu, kita tak perlukan mentor-mentor ni. Mentor ni, dia nak bagi apa kat kita? Dia cerita zaman dia tak sesuai dengan zaman kita. So ada yang mungkin dengar podcast ataupun atau cara lain adalah dia rely on whatever viral ataupun popular pop cultures ni. Dia anggap itu adalah benda yang dia keep follow dan dia akan grow. So from your experience and from your knowledge, learning, macam tadi Haji sebut nama-nama penulis buku, saya beranilah cakap dia orang tak pernah dengar. Kebanyakannya tak pernah dengar nama buku ke nama penulis buku tu. So it's normal je, it's normal, and they don't feel bad about it pun. So what would you suggest or advise how to plan ataupun how to grow? Saya fikir macam ni, back to basic is 3 questions tuan-tuan puan-puan. Kita di sini hanya menumpang. Assalamualaikum, khabar? Ini Rusia ke dulu? Ni awal okey. Makcik ingat kita.
So basic to 3 questions, tuan-tuan dan puan-puan, whoever you are, apa pangkat you, berapa umur you kan? It's where were you before? Sebelum ni kita kat mana? Dan apa tujuan kita berada di sini? Dan ke mana kita selepas ini? Just ask that. Mana atuk nenek kita sekarang? Tak ada lah. Kita berapa lama lagi? Tak tahu. What's going to happen lepas pada ni? Apa benda yang kita nak tinggalkan atas dunia ni? Ataupun apa dia jejak langkah, apa dia impak, apa dia kesan yang boleh kita tinggalkan supaya apabila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, the pahala and all the ganjaran apa semua will continue. You see, I'm not giving a specific solution because you guys knows better apa yang you minat. Tapi for me, growth ataupun growing mindset ini dia, you have to look from pelbagai dimension. Either through your reading or who do you talk to or who do you meet dan sebagainya. Saya ingin mencadangkan supaya it's an experiential learning. You have to go through the process. Ya, ini kalau saya ingat macam ni ya. Experiential learning bermakna you rasa sendiri. In 2011, when we start to engage with College of Engineering students, Unit 10. Unit 10 is IPTS kan? Unit 10 ke? Tak. Some of you kan. IPTS masa tu compare dengan IPTA. Wow, IPTS punya ni kereta student pun lagi canggih pada kereta lecturer. Profesor Mahathir pun bye-bye macam tu kan. So we just did a simple thing. Ini outing yang saya cadangkan, please continue to do. Let it be simple, work with some NGOs ke ataupun just do it yourself ke apa. We just did a 3 hours punya exercise and what happened was Unit 10 selected their engineering students ya. So kami kata macam ni lah. We got a simple project dekat council home di section 16 yang ada yang di Bangi tu. The PPR Bangi lah kan. So jom jadi keluarga angkat sekejap. What happened was then kita assign the student kepada okay, this is your mangkat sekejap photo hours, this is ini kan. Assignment mudah aja. Assignment kita kata boleh tak minta tolong angkatkan food pack tu, because Islamic Relief punya food pack is normally about 15 kilos dengan beras 10 kilo. So total berapa? 25 kilo. Lepas tu memang kami beli pada masa tu daripada Maidin, because Maidin give a reasonable good price lah. Your father was definitely involved kan. Masa tu kan. Itu antara amal-amal soleh yang ditinggalkan oleh Kamarul Halim before dia ada apa ni hijrah kan. So lepas pada tu kan, experience maknanya apa tau? Maknanya dia kena jalan bersama dengan ibu tunggal ataupun ada anak OKU dan sebagainya, naik tangga because there's no lift there, because it's only 3 tingkat ke 4 tingkat. Yang mana tingkat atas nasib lah, kau punya rezeki lah. Angkatlah 15 kilo naik kan. So habis tu dan semasa reflection session, at least 3 of them nangis tau. Kata what happened? Yang seorang tu dia kata sebab mak ayah duk selalu beletir kat saya, nagging, talking about kau kena bersyukur. I don't understand, dia kata. I tak faham. Because you understand bersyukur, but my understanding of bersyukur, okay lah, I dah study, so what? Macam tu lah kan lebih kurang. Until dia kata saya angkat kotak tu. Agaknya ialah anak orang okay, kan, tak pernah angkat benda berat ke apa kan. Experiential ni, pengalaman you angkat kotak tu 15 kilo and you guys orang muda tau, ini tak graduate lagi. Angkat kotak, lepas tu naik tangga, you go up the stairs 4 tingkat. And I was looking, dia kata saya tengok desa makcik ni, ya Allah, dengan dia punya tak sihatnya, dengan anak kecil-kecilnya, dengan tak ada kerja. I cry, dia kata lepas pada ni kena minta maaf dengan mak ayah. I have to do more. So dan kami kata to do more tu apa? Kena turun lagi, kena bantu lagi orang dalam cara kita. So itu satu. Yang keduanya, yang the second one tu menariknya, sorry, I'm not campaigning for Maidin ke apa Dia kata, lepas ni saya kena pergi Maidin lah, dia kata. Sebab ialah saya pergi Jaya Grocer, saya biasa pergi yang sewaktu dengan ajar kan, tak main lah bawah-bawah ni kan. So now I can appreciate, bagus ya Maidin ni bagi harga yang ni, boleh tolong orang, bagus pun okey lah juga.
Saya nak gelak pun ada, but I make it serious kan sebab dia menangis. Just crying. So my suggestion for your growth is experiential learning. Tuan-tuan dan puan-puan, with all due respect and fairness, saya nak kata betul orang muda ni, you nak cepat, you nak ni kan. But saya rasa there's no shortcut benda-benda kematangan ini. You just have to go through the process. Tak kisahlah you got podcast, you nak dengar, fine, it's good. Bagi saya, the growth is about opening up your mind. Of course, you get information. Tapi when you want to digest tu, nak ataupun tak nak, you must go through that experiential learning. Rasa sendiri, ada kesusahan dan ni, you go through the proses kehidupan itu. Kena rasa. Kalau macam you guys have started macam ni, sometimes I think the cross-fertilization, kalau ada peluang untuk like attach yourself to any of swasta punya ni ke apa, see how they work ataupun ni, then you can understand why system is important, contohnya kan. Ataupun create your own CSR punya. That's why we have Arba Foundation di sini. You need to create a lot of those rather than just put the blame orang muda macam ni. It won't go anywhere lah kan. Sedangkan akhirnya the future is yours. Kami akan pergi dah kan, the future is yours. Tapi tengoklah dalam keadaan itu pun kita tengok suddenly 28 years old ni, and Mahal Lawyers punya staff baru-baru ni, because I did the strategic plan for them. Suddenly Haji Muaz Nawi, dia punya owner, WhatsApp, dia kata, Haji ingat tak ni puan ni, mana satu ni? Dia kata, itulah yang duk panggil Haji, panggil anak bongsu apa tu, the husband suddenly pass away di Terengganu at about 33 kan, anak kecil lagi dan sebagainya. Hampir tak kenal dah Tuan Haji Amiruddin, hampir tak kenal dah saya, makin siap always muda kan. Jadi the growth tu must happen. Okay, secara rohani dan juga secara fizikal dan juga secara mental. So career is one, yeah. The CSR part, Hablum Minan Nas tu is one, and the maturity bagi kami can only come in when you go through that process. And last point saya nak sebut, anak saya yang sulung, Iman kan, Iman dan Abdullah kan. Bila time tak ada anak, ni kan satu macam ni kan. Bila ada anak seorang ni, bila anak dua, bila anak tiga, anak empat, anak lima, kata ini dulu mi abah cakap macam ni kan, kita pun yalah macam tu lah. Sometimes dia macam tu je, just have to go through it. Maybe a few questions sebelum buka ni. So budak semua tak ada je tanya. Sila start. There is a lot of anxiety. Either orang yang terlalu anxiety ni dia kerja burn out, dia try to prove something to someone or anyone. End up tak dapat pun validation yang dia cari. Ada yang anxiety tu dia rasa always like, am I good enough? Aku grow ke tak? So how do you measure? Macam mana nak measure kita grow ke tak? So of course dalam career kita measure satu layer yang paling obvious adalah income kita bertambah, position kita semakin tinggi, responsibility kita semakin besar mungkin, atau kita lebih dikenali. So adakah itu the measure yang, so how do you give a proper scale of measurement for growth? Nombor satu, bahasa mudah, I don't give a damn. Itu bahasa you lah, bahasa Melayu, I don't give a damn. If you start to have orang lain to dictate your future, then you're gone. Innamal a'malu binniyat tadi kan. Even you punya bayang-bayang pun, your own shadow will run away from you. The moment you start to please someone, betul lah kalau you are reporting to a boss, KPI tu you kena buat lah, bukanlah kata don't give a damn. Please jangan ambil macam tu pula kan. You kena lah, sebab you dibayar gaji ataupun you diberikan amanah supaya buat apa yang dia nak buat. Tetapi dalam masa yang sama, your boss is not the end of everything. That's why saya kata saya mulakan tadi dengan mindset you kena luas. Mindset you kena luas, and along the way you build and you strengthen your mindset. Yes. Cantiknya ialah sebab kami ni melalui, kalau bahasa proses tarbiyah dan sebagainya ni, we have that. Tetapi tak semua orang yang mungkin melalui or lucky enough to go through that process. Tapi saya tengok yang tak melalui proses ni pun ada juga yang dia punya growth dia, subhanallah. Kan? Jadi the point yang saya nak cakap di sini ialah, if you are here untuk please someone, or if you are here untuk dapatkan like yang berapa banyak, and then your follower apa semua tu,
Boleh lah, tapi itu bukannya segala-galanya. You'll get frustrated, I tell you. Manusia ni boleh berubah. You'll get frustrated. Jadi begitu. Tetapi dalam masa yang sama, kita pun ada satisfaction untuk kita bergerak. That kind of KPI, self KPI tu kita kena ada lah. Someone was telling me in France one of those days, dululah kan, dia kata kalau tak ambil degree pun tak apa, dia dah ada 5 digit income. Saya tergemam pada masa tu sebab generasi saya kata, kau tak dapat degree ni macam mana nak cari kerja ni kan. But along the way tu, we are also, orang lama pun also learning. Dan orang tu ada di sini sekarang kan. Okay. Saya datang belajar dengan dia, saya pergi kat bilik tu, saya tanya, macam mana nak buat digital marketing ni kan, macam tu kan. Because I see things yang lebih luas kan. Lepas tu yang keduanya ialah outing ni kena selalu dibuat. Kalau saya dengan my team dulu ialah kadang saya bawa dia orang makan, taklah mahal-mahal, Celsius saya tak mampu lah. Masa tu Celsius pun tak ada lagi kot. Saya 2012, 2013 kan. So just take a break from that jumpa menguruskan orang susah tu, just go somewhere, ataupun bila kita buat retreat, kita go somewhere else, do something different, have a different ambience, dan that will help to recharge balik. Itulah manusia, it's normal. It's normal kan. Dan of course yang ketiganya ialah how you shape your growth is, life is a choice tau. Allah Ta'ala tentukan akhirnya pilihan tu adalah di tangan kita. Kalau kita memilih untuk berada dengan the toxic environment, orang yang negatif, then they will pull you down. It's your choice. Tapi saya memilih untuk berada dengan orang yang always boleh menambah nilai, dan kita boleh menambah nilai kepada dia. Jadi at the end of the day, antara pemakanan dalam jiwa kita ialah about celebration, ialah about respect, ialah about menghargai antara satu sama lain. And I want to close the note by actually telling tadi I was helping another NGO, macam was an advisor for that NGO. Mungkin boleh bekerjasama dengan you nanti. So the chairman tu was actually telling, dia kata, selama I bekerja, dia kata, I didn't even get a thank you. Dia tak nak duit, dia tak nak apa. He was working with the UN before, dan ni kan, he was along the third sector punya line. So dia kata, saya tak pernah dapat terima kasih. Dia kehausan. This is where Covey was saying emotional banking account. You suka tengok you punya ROI on your business, your physical banking account tu naik kan. Tapi at the same time kadang-kadang kita lupa about emotional banking account. And I guess many of you need that. Jadi dia kata because of that, dia kata ini at the end of this session ni saya nak ucapkan thank you kepada staff dia orang muda kan. Ya kan. So, begitulah celoteh saya for this round. Don't know answer ke tidak? Okay, kita ada lebih kurang 25 minit dalam schedule untuk Q&A. Saya ada banyak soalan tapi saya tak nak tanya soalan saya. Saya nak dengar. Sebelum ni kita ada bagi form untuk dapatkan expectation some of the question yang ada dalam tu juga, dalam form tu. Tapi tak apa, saya bagi open the floor. Kalau siapa yang ada soalan nak tanya. Should be direct, should be candid. Jangan segan-segan lah. So peluang ni tanya untuk dapatkan jawapan yang kita carilah. So what I will do, just to show that I'm not defensive on anything, saya buka ni. I'm very open in terms of whatever. Siapa yang ada soalan? Silakan. Expectation tu macam-macam lah, from A to Y. Sampai apa definition persediaan tamati tentang arba, tentang ni apa semua. Roughly tadi saya try best to cover. Silakan. Ada kan? Siapa yang start dulu? One start, insyaAllah nanti lain akan start lah. Man sana sunnatan hasanatan. Siapa yang mulakan dia akan dapat pahala orang-orang yang menyusul. Tak ada soalan ke? Tengah fikir nak menghadamkan sebelum tanya soalan. Soalan yang dalam form tu dah ditanya belum? Belum. Sila, tanya. Soalan saya dalam form lah. Ada banyak tu saya tengok Jam Apa dia? And so diversified. Silakan. Bismillah. First kali saya nak tahu apa perspektif Haji Zairul dari sudut apa maksud life start at 40 tu. Yang tu first soalan. Second ialah ada tak benda-benda yang menyesal yang telah berlaku, dan kalau boleh come back nak buat something lah supaya tak buatlah benda tu. Ada ke tanya tu? Tak ada, nampak pun ada.
Soalan tu nama dia canggih sikit, regret minimization framework. Itu okay. Itu Jeff Bezos punya tu lah. Itulah dia. Yang first one tu apa? Sporty lifestyle? Lifestyle at 40. Lifestyle at 40. Oh, that was wrong. Okay. Tanya dengan makcik tu. Our life starts at 18. Tapi of course lah, kalau you nak relate life starts at 40 tu kepada pandangan ulama dan sebagainya, there's a lot of things in that kan. Tapi our life starts at when we got married. 18 mana saya kahwin umur 21. Umur 22 dah jadi bapa. Umur 33 dah jadi yang di-Petua Jemaah Islam Malaysia yang terbesar di dunia, Jim Selangor. And she was like going through. Itu the history yang ada. Well, I think basically where the life starts tu adalah bila kita mula sedar tentang diri kita. Kan? Di mana kita datang, kenapa kita berada di sini, lepas ni nak buat apa. The life starts at 40 tu, to some of my friends dari Sirim dulu, then we went to Haji Zamrus. Bila dah balik ke Malaysia, bila dah dapat kerja, kan? Saya kata, wow, Zamrus, what happened to you? Sebab kita tahulah masa bujang ni macam mana. So kita tahu macam tu lah Zairul ni start buat baik sikit. Sebab ditakdirkan, cara Allah Ta'ala memberikan kita kematangan tu ialah anak dia sakit. Anak sakit, then that change him. So that sounds scary. That sounds scary. Yeah. Maknanya kena yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. There are various ways of Allah Ta'ala nak kita ni menjadi baik dan kita berubah kan. So benda tu mengetuk dia. Dan quite number of kawan-kawan pun macam tu. Dia later. Dia tak semestinya 40 tu kan. Pakcik ada experience apa-apa waktu melalui umur 40? Tuan Haji. Ada, tak tahu. Saya pun tak ingat dah. Sebab ramai orang yang cerita something happens when they go through 40. 40 tu tahun bila 62, 72, 92. 1992 So you resign at that time? No, 2002. 2002, biasa je lah. Apa ya? I know September 11 happened in 2001. Because mine, the life changer happens in, of course, 1983 when we got married. And then, of course, in 1985. And then when we went back, 1985 tu first time dapat kerja. That's my exposure towards the system dan bekerja dengan orang dan sebagainya. The nervousness is there. And then 1992, again saya buat kerja gila ya. Bila saya dapat offer, Tan Sri Datuk Dr. Tajuddin Ali, bila jumpa dia balik kan, he's my life mentor lah. Walaupun saya kata, Tan Sri, maaf Tan Sri, kita I take you as my life mentor lah. Tan Sri suka ke tidak? So dia bilang, Zairul, why not? Because he was the boss of Sirim pada masa tu. Saya dapat offer untuk pergi buat masters in UK. Untuk specialize dalam exhaust emission punya apa ni kan. But I mendahulukan my family. You know, my value is there. And I mendahulukan, I nakkan bimbingan dan juga so-called tarbiyah dan dekat dengan ni. Jadi because of that tu, saya tender my resignation. Dia cuba pujuk, tak berjaya. So 1992 saya pindah ke Daya Bumi. So Daya Bumi dengan Gombak, compared to Shah Alam dengan Gombak ni half dia ni. So I got more quality time with the family. Itulah kot. Lepas tu yang saya buat kerja gila lagi tahun 2000, yang pergi ke Afghanistan 2001. Masa tu nak bawa anak nombor 2 saya kena pergi lah ni kan. Sampai my boss kata, hang gila ke? You crazy no bombing is happening there. Tu saya pergi interview dengan Tan Sri Jamilah dengan ni apa semua. Then I told my boss, saya kata tak apalah kalau tak ada company punya apa ni policy, then I ambil cuti. Kalau apa-apa happen to me, nothing to do with the company. Itu kerja gila yang buat. And then 2005 pergi Aceh pun macam tu. And then last was 2009 lah yang saya cerita tadi, yang kawan-kawan pun tanya kau siapa nak bayar gaji dan sebagainya. But I get the satisfaction there, and my growth extrapolate naik lagi ni kan. So bagi saya life start 40 tu of course ada ni, but I guess Allah Ta'ala, lain-lain orang adalah cabaran-cabaran yang akan menyedarkan you from time to time kan. Now coming back to yang kedua tu. Penyesalan tu is if I wish boleh reverse ni, saya nak buat lebih banyak kerja kemanusiaan lagi lah sebenarnya. Tapi having said that,
I just wanted to say this tau, sebab kita suka menjuzukkan kehidupan kita. But not me. Dia kata, kenapa resign daripada Sirim? Kenapa resign? Habislah you punya experience dalam health safety environment, dalam projek apa semua di Petronas, habis. I kata, no. It's a journey. Dia satu penghijrahan. Apa yang saya dapat, the technical aspect, pengenalan tentang orang, dealing dengan bos yang toxic kan. Yang tiba-tiba dalam meeting, hang cakap banyak sikit. Dia kata, next time dia tak panggil lah dah saya. Dulu-dulu kan, this under siege mentality ni. Under siege mentality ni dalam bahasa Melayu apa? Terkongkong dia. Dia bukan terkongkong, dia tergugat. Oh, tercabar. Cakap banyak macam saya ni, cakap banyak sikit. Atau hang nak overshadow aku ke aku bos tau. Lepas tu dia tak masuk lah dalam meeting, dia tak bagilah masuk. Budak ni pandai sangat. Kan? I've got bosses macam tu. So itu semua mematangkan saya, tetapi all along the way we have been in the sukarelawan, in the NGO, in the jemaah punya ni. All along the way. So tidak ada penyesalan tu. Kalau ada, minta doa daripada Allah SWT agar apa yang dibuat ni Allah Ta'ala terima lah, itu lah kan. Ya, Allahu'alam. Ada soalan lagi? Boleh sebut nama, tak kenal semua lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yat, produk dalam Arba Travel. Program produk, bahagian produk. Produk ni. Bukan manusia yang lah. Soalan saya macam buku apa yang boleh direkomend untuk orang-orang yang bekerja, yang bagi tuan life changing books lah. Baca buku tu macam mungkin apa, mindset to change ke, nampak clarity ke, ada tak buku-buku yang macam tu? Saya takutlah nak sebut, sebab tadi saya sebut tadi Ustaz kata banyak you all tak tahu. Oh, saya tadi ada meeting, sorry. Of course I'm a fan of Dale Carnegie and Stephen Covey punya ni, because pendedahan yang saya dapat in 92-93 was Petronas invested a lot and we went to Permata, and that's where we start to buka benda-benda macam tu. Buka kan? Sebagai contoh yang seven habits yang ni kan. Tapi bagi saya, reading is one thing, but what is more important then is the pelaksanaan, how benda tu being inculcated into you. Gula yang kita boleh rasa manis tapi tidak ada. Sebagai contoh kan, be proactive. That's the first thing antara yang Stephen Covey kata, be proactive. Jadi kita ni proaktif ke tidak, ke reaktif? Jadi how do you translate that dalam Arba Travel? Sebagai contoh, saya kaitkan semasa di Mercy dan di apa ni, Islamic Relief. Saya kata kita ni sales juga. We also doing sales, tapi kita adalah salesman akhirat. Because it's a non-profit. Kalau kita buat profit pun, the money comes back to the organisation. But at the same time, kita ada a higher sense of value. Kita nak sense of purpose. Kita nak tolong orang. Kita nak keluarkan orang daripada belenggu kemiskinan. That should be a driving factor to push you untuk jumpa siapa saja. Okay? Itu saya ambil daripada be proactive. Tu kan. Tapi of course lah, saya pun akan make sure that dia orang mendapat a decent package of salary lah. Adalah kenaikan Islamic Relief, adalah kola dia, adalah ni. Tapi of course tak boleh lawan lah Arba dan sebagainya kan. Because nature is slightly different. Jadi begitu. Kemudian yang kedua ni, begin with the end in mind. Itu adalah dia membantu saya dalam kita punya strategic planning dan whatever we do. I always, because I'm a visionary punya person. Problem dengan saya ialah kadang-kadang saya miss the detail, especially numbers. That's why I need to be backed up by accountants dan orang-orang yang very ni on the detail. Saya bawa kapal terbang tu, saya set dah Waze saya ataupun Google Map, saya nak ke mana. There. And I push things untuk kita capai. Begin with the end in mind. Ya, sebagai contoh lah. Lepas tu, then from that principle, Petronas set up zaman tu is the 5 quality principle kepada staff. Okay.
Number 1, conformance to requirement. Number 2, prevention. Number 3, right things right every time. Number 4, price on non-conformance. Number 5, proactive leadership at all levels. Ada sebab-sebab tu. Dan saya menjadi trainer. Tapi bagi saya, when you train ni, sebenarnya you kena mulakan dulu. That's why dalam leadershipnya ni, after some time kan, kami tengok, wah, bos-bos kita bila jumpa sangat tak pakai kot ni. Dia orang pun dah selesai dengan baju kan. Sejak bila pula ni, Tan Sri, Dato' Anwar semua ni, buang terbiat ke apa kan. Tapi dia talk about role modeling. Dia tak cerita teori, dia cerita pengalaman dia kan. Benda yang touches the heart. So, you nak tanya saya buku apa tu? Alamak, pakcik tak berani lah nak ni kan. Tapi lately ni, satu lagi yang saya observe banyak ialah dia lupa pula CPU dah ni. Nanti kalau ni I come back, I WhatsApp to you. Saya WhatsApp to you. Because at the end of the day kan, whatever mind ataupun life changer punya ni, everybody is going back kepada hati dan jiwa. It's what when you lead from the heart. When you give the service, it's from the heart. Bagi kita dalam Islam, benda tu tidak ada yang baru. Memang dah ada. Tapi seperti biasalah, kadang-kadang kita nak tengok package yang nampak catchy dan ni kan. Americans are good in doing that. How can I forget his name? Pakai spek dia selalu... Huh? Sinek. Simon Sinek. Pakai spek. Simon Sinek. Dia bersahaja tapi dia relate balik to love and to heart. Yeah. So, Arba travel with the heart. Serve to the best. Ada lagi soalan? Mungkin dari sini? Yes. Nah, Mike. Assalamualaikum, nama saya Najah. Tadi you mention one of the ways dealing, maksudnya one of the way yang you suggest untuk deal with burnout in work macam tu is like to do CSR, those kind of thing. Basically doing things to give back to the society lah kan macam tu. What if you work in that? What if your nature of work ialah you have to, maksudnya you have to deal with people yang susah lah. So what are the ways untuk handle burnout dalam those kind of sector pula? Oh, you mean handling burnouts sebagai petugas kemanusiaan? Oh, that's a tough question. Really tough. Sebab itu that one my wife kot dengar nak marah pun tak apa. Tapi I mean she knows already. Kadang-kadang kan some of my gaji tu saya habis spend my money tu just bawa dia orang, you know, just have something yang really because many of them pun dari keluarga yang susah. They are actually also struggling. Yeah, Islamic relief punya staff tu adalah struggling. Number 1. Number 2 is your nature of work ni bukannya happy ni kan. Pagi bola, petang bola, siang bola, malam bola kan. Ini pagi orang susah, petang susah. I tak tahulah saya punya experience macam mana. Tapi bagi saya kata Pagi kopi, petang kopi. Cool. From the heart. Tapi kan bagi saya selalu tekankan, you come here, this is not work. When you say it's work, your mindset is 9 to 5, 8 to 5, weekend jangan kacau ni. No, I kata, this is a mission. Ini adalah hadaf. Ini adalah Allah Ta'ala pilih dalam jutaan orang ni, 50 korang ni yang duduk kat sini, yang orang dekat luar sangat jealous. Oh, Haji, how come Haji, you punya main prime time, pukul 8 sampai 5 tu, dibayar lagi tu untuk tolong orang susah. Oh, kau punya syurga dekat sini lah, sana lah. I kata, Alhamdulillah, kita ni Allah Ta'ala aturkan kehidupan yang cantik. We are part of a big jigsaw puzzle yang Allah tentukan. Some of you will be good at what you are doing. Teruskan. Our job is to remind you untuk bayar zakat kepada kami. Macam tu. So, dia pun rasa lega. Oh, okay. Kau tak ada rasa bersalah. Kenapa lah tak buat benda ni? Kenapa kau akan dapat kan? Aku ni banyak dosa aku ni. Dia kata, jangan. Kami pun banyak juga. Ni Allah Ta'ala takdirkan kami full time fikir pasal ni. Agaknya nak menebus dosa-dosa kami. Begitu. Yang some tu pula dia kata, I tak pandai benda lain. Tapi I tahu buat marketing. Ajarlah digital marketing kan. Itulah, pergi cari, jumpa kan. Oh, macam tu ke? Boleh. Okay. Jadi kan of course the challenges is multifold lagi, and of course the problem. Okay, now the challenge. Saya tak kata problem ni very negative kan. The challenge buat orang muda ni ialah
Saya terpaksa remind back my senior managers. Saya kata, kenapa this brother and sister tak ambil cuti? Dia jadi addicted tau. You jadi ketagih tau. Because you all adalah syabab yang ada kekuatan yang nak ni kan. Tak nak ambil cuti. Sampai saya kata, ambil lah cuti, baliklah kampung, pergi tengok your family apa kan. Sampai macam tu. Jadi benda tu, itu semua pengalaman lah. Experience I actually teach me of, wow, I thought I've got a lot of leadership ni tak. That's why I say, you learn, you unlearn, and you relearn. It's all a journey. Haji pernah sampai certain phase you want to take a break? Saya kata, isteri kata, alah cukup lah Islamic Relief tu, mainlah cuti pula ke apa pergi. Tapi of course I think at the end of the day it's about understanding. I'm supporting her, she's supporting me, alhamdulillah. Memanglah masa-masa tu memang kita nak take a break. But then the problem with myself ialah sekarang saya tak boleh nak switch off. Of course I can control the handphone. Fikir, alamak, mana nak cek duit lagi, apa lagi boleh ni kan. So fikiran tu jalan kan. Itulah. Of course. Allah. Boleh, sila. Okay, Husaini, Tuan Haji, saya ingat 2013 kot Tuan Haji masuk bernama. Cakap pasal pengalaman yang banyak you belajar daripada Petronas, then you macam lead Islamic Relief lah, tu dan level lah waktu tu kan. So boleh dengar tu rasa macam teruja lah juga kan. Nampak lah masa tu kan my can, bila you Islamic Relief, tengok jauh macam mana bergerak semua, so best lah. And then baru-baru ni dengar kata dah berhenti Islamic Relief kan. So I just nak dengar sekali lagi lah sebenarnya what do you learn from pengalaman dekat Islamic Relief tu. And then yang sebenarnya kan you cakap perjalanan, yang cakap ni macam dalam Islamic Relief juga, I mean macam tengah ni lah kan. Tapi apa yang you belajar pada zaman you kerja and then lead so many people dekat Islamic Relief tu yang you boleh bawa ke depan, bukan untuk diwariskan pada kita orang ni, tapi you sendiri lah nampak macam mana apa yang boleh achieve lagi insyaAllah. Awesome question, thank you. The toughest thing to do is about managing and leading people. Saya minta maaf lah CEO kan. Apa ni bila nak ni, it's about mindset and leading people. Itu yang paling complicated. Kalau kita dalam corporate, kalau kita dalam government apa, dia ada very structured punya ni lah kan. Tak naik gaji, pergi kena PIP, hire and fire sebab tu tak perform. Hard targets. Tapi orang-orang yang masuk ke dalam NGO ni, mostly dia orang ada semangat, they want to learn more, they want to improve, especially orang muda. Dan orang lama pula kadang-kadang mindset dia masuk tu sebab zaman pencen. Alah ni pencen nak relax lah apa. Okay, kan? Kita bayar gaji tinggi tapi dia nak relax. I kata hello, kalau nak relax pergi tempat lain lah. Something like that lah. Kalau yang seniors ni, saya kata I'm paying you. I told my senior manager finance ada lagi, Brother Zan, I'm paying you to solve problem. Dia tangan pengalaman. Because this is tax, this is donors money. Semua ni kita bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. You have that ihsan punya tu, insyaAllah your company will go ni. Saya cakap direct je, kan? You brother ke, you tak brother ke, you nombor berapa ke dalam ni, bagi saya, ini adalah amanah, you perform and you better perform. Sorry tak ada favoritism, tak ada apa So suka tidak gitu. Jadi bila dalam NGO ni, itulah dia ada ni sikit tu sebab yelah nak belajar, nak ni, at the same time saya pun kena cek orang yang ada experience sebab my ni macam like jauh sangat. I nak bina succession plan pun sampai dah naik jadi director pun kata tak boleh lead lah brother, tak boleh lah brother, kena teruskan lah. So saya kena cakap dengan trustee. Saya kata, look trustees, pada chairman saya, I table a paper in 2017. Saya kata ini nama-nama yang saya letak untuk menjadi pengganti saya. Trustee cakap apa pada masa tu? Simpanlah dulu di agenda. Stay on forever. No, my mindset is, you know, to be a leader, you know when to come in and you have to know when to exit. Nobody is indispensable. You tak boleh selama-lamanya ni. Dan bagi saya pun, saya nak grow lagi. Saya nak tengok benda lain di luar dan sebagainya kan. Jadi coming back to your ni tu, leading again is about mindset and behavior tu. Itu cabaran yang sangat besar lah. You kena sangat-sangat bersabar lah. Banyak bersabar.
Tapi the main thing is bagi orang yang masuk in whatever things you want to do, you kena set your, I set my parameter very clear. Sebab quality principle number 1 in Petronas kata conformance to requirement. So saya kata you nak kerja dengan saya, requirement 1, 2, 3, 4. When I say deliver, you deliver. When I say cuba, ini kadang-kadang isu dengan orang muda, ya. Kita kata, why don't you try this, cara A. Dia cuba cara A, lepas tu bila dia tak dapat, dia come back. Ada tak saya kata, did I stop you from, because I believe in empowering people and giving trust. Sebab dia tu selalu bos ni tak percaya lah, buat eco lah, micromanage lah apa. Itu sangat bahaya. Saya tak percaya benda tu. Of course kita bagi ilmu, kita bagi ni. But lepas pada tu, I expect you untuk cuba cara A, tak boleh. Cuba cara B, tak boleh. Kan usaha kan, baru kita tawakal kan. Cubalah sampai Y, tak boleh. Barulah you come back to me and say, brother, saya dah cuba ni, saya dah cuba ni, saya dah cuba ni. Tak boleh, brother. Then I will give my advice ataupun saya akan lead. Why don't you cuba cara ni ataupun let me link you up kepada kawan I dan sebagainya. Tapi persoalannya ialah dekat option A dengan B dia dah berhenti. Again, I don't know, orang muda punya ni. Allah. Lepas tu yang saya kata, Pakcik ni, I'm already 50 plus tau. You dah letih ke ni? Saya masih lagi fikir ni. Mana nak cari duit, how to ni, siapa boleh jumpa lagi apa. You all dah relax macam tu kan. So that's about managing expectation lah. Again, mindset punya. So kena banyak bersabar. Sebab tu Rasul dihantar. Sebab itulah bab satisfaction dan kerja kemanusiaan ini. You don't limit yourself because your passport sangat besar. Because I tend to, bila my last 12 years tu, jumpa dengan macam-macam orang. Daripada travel agent, penjual kopi, penjual nasi lemak, sampai kepada banker, sampai kepada ni. Because masa oil and gas, masa dalam government, because you are only specific untuk berjumpa dan meeting dengan orang yang berkaitan dengan kerja you. Tapi Allah Ta'ala buka, wah, luas. Cantik lah kehidupan ni. Cantik lah, dia punya colour lagi banyak daripada colour you punya skateboard. Nak ke tak nak? Itu je kan. Option A, B, C, D kan. Itu yang kadang-kadang bila orang muda, dia complacent, orang tua pula, alah Haji, apa nak ni Haji, relax Haji, lebih kurang je lah. I kata, no, that's wrong. That's wrong. Because bila kebajikan, bila kemanusiaan, bila orang bagi amanah, itu yang lagi nak kita kena jaga. Invest in it. Get experts to do the reporting or the accounting, apa ni, benda-benda begitu. Terbalik. Okay, ada lagi soalan? Hana. Kalau boleh nanti saya nak bagi ruang kat Datin Cik Asma juga untuk share sikit your thoughts. Itu another topic. Itulah, itu preview untuk next. Tak tahu menjawab ke tidak ada cerita. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Nama siapa? Hana. Tanya. Pakcik makcik. Sorry pakcik makcik dah biasa. Okay, nak tanya from your experience, ada beza tak career growth untuk men and women, realitinya? And then what is one useful tips untuk perempuan pergi lebih jauh lah dalam career lah. Of course lah, kehidupan semua tu. Of course kita kata housewife pun is grow juga kan, growth, ada growth kan. Tapi ni no, career, in career apa one useful tip, and ada beza tak perempuan lelaki? Itu soalan untuk makcik tu, bukan untuk saya. Tak apa, dia safe untuk datang berduka punya ni ya. Tapi again, at the end of the day, Allah Ta'ala jadikan kita is to understand and appreciate each other. Kan? It's about complementing. It's about complementing. Saya kata yang saya buat kerja gila tadi tu, I can focus on my career and be selfish about it. Tapi somehow rather, saya letak value, sebab anak kecil-kecil, saya letak value keluarga tu nombor 1 lah pada masa tu. So, when she got the offer untuk pergi buat masters di UK, saya basically kalau nak dikirakan dari segi career, I lost another 2 years. Dah lah masa tahun pertama tu pun dah tak dikira kan saya punya seniority. 95-96 hilang lagi 1 tahun. Hilang ya, term bracket. Kalau ni kan hilang. Tapi barakahnya bila ikut dan saya jadi full time house husband, I'm so happy about it. Saya buat MBA halfway. Lepas tu minta belas kesian scholarship MARA. Dah buat 1 semester, lepas tu apa? MARA tukar polisi pula, tiba kena apply lain. Dan my supervisor, siapa tak nama dia, Zairul, please finish your MBA. Yang pentingnya, wajibnya dia kena habis lah kan, sebab dia being highly recommended by dia punya ex-boss.
pada siap arwah Tan Sri Arsyad Ayub kan, pun siap buat letter lagi tu. Orang dulu punya tulisan ni kan, letter kan, promoting how to be buat MBA dekat MBA pula MSc in Environmental Impact Assessment. Tapi you know the hilang yang saya sebut on seniority tu, Allah Ta'ala gantikan dengan benda lain tau. Sebab for her career, tak apa ni, Allah Ta'ala gantikan dengan benda lain. Nombor satu, saya dapat jalankan kerja sembelih jual ayam saya. Sebab di Aberystwyth with ayam halal susah sikit. Wales ni dia ceruk kan. Bagi yang dekat UK. Maknanya saya inherit, saya refresh balik pengalaman saya dekat US jual sewa U-Haul lori tu pergi sembelih ayam. Tapi di UK pula Mercedes 190E hijau yang akan bawa ayam setiap minggu. So itu daripada ni lah. Tapi yang lebih menarik lagi, dapat pergi haji. That was not in the plan. Allah Ta'ala ganti yang hilang tu dengan pergi haji ikut rombongan MSM. MSM bukan gula MSM tu, bukan produk tu. Majlis Haji backpacker. We went for Hajj. Alhamdulillah. Lepas tu yang ketiga, saya dapat jadi cikgu untuk mengajar. So kau mengajar anak-anak Muslim di sekolah berdekatan. Kan? And then of course saya ambil peluang buat kerja part time, all my janitor work. I'm happy with it sambil tengok. So Allah kita gantikan macam tu. Jadi back to your question tu, the difference is there, kan? Of course the cabaran is there. Tapi I think very specific tu mungkin Datin Paduka boleh bagilah kot example nanti. Saya simpan time lah baik sikit. Tapi jangan panjang sangat. Sikit. Okay, mungkin satu soalan sebelum last kita tutup dengan Tuan Haji Zairul. Saya bagi Datin sikit. Saya fikir ada lagi kot ni. Haziq nak tanya? Haziq pun nak tanya? Haziq lepas ni lah, habis ni. Tadi dia tak nak tanya. Saya tanya lama, buang masa. Saya perkenalkan ni Datin Paduka Cik Asmah. Credentialnya panjang, kita akan beri masa kalau sebut. Tapi mantan CEO Yayasan Kebajikan Negara dan kalau recently pun into public service scenes dan sebagainya lah banyak. So tadi ada beberapa soalan yang saya rasa Datin boleh address as an answer. So. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, kena ke depan ke? Sudah. Okay. So pertama terima kasih for having me here. Kita ni menenggik sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, I think it's good to see the young people. Saya cuba nak try to answer some of the questions yang tadi ni. For example, your question about macam mana the pekerja-pekerja yang the social worker especially yang involved dengan beneficiaries, the vulnerable group ni, how do you address your burnout? Actually benda ni kita jangan ambil ringan because if you are the social worker that work with these beneficiary groups, you within yourself you kena ada tools how to manage that, because you cannot go into their life. Tahu, you mesti ada that barrier tu, because you have to protect your mental health juga. Kalau tidak memang sewil gitu. I can tell you sebab dalam kerja-kerja saya, I met so many people kan. Kita pula being trained in a different line. As an engineer, maknanya kita deal with benda-benda yang tak hidup kan. With processes and so on. Tetapi now when you are dealing with human, so you must build that resilience in yourself. Dia ada kaedah-kaedah tertentu lah. Saya suggest that those who are involved in the humanitarian ni, eloknya ada some kursus you have to have a better understanding about managing the mental health supaya you can protect yourself. Otherwise, you can end up being a very depressed person sebab every day you dengar semua masalah orang je. Saya di Orphan Care, I was mantan CEO YKN, also mantan CEO Orphan Care. Banyak mantan tu panjang lah sebenarnya. Jadi every day, you know, when you hear the problem of those girls yang datang kat kita, yang datang dengan baby semua, memang kita at one time, you know, within a month we have 5 babies. 5 is number yang besar, you know. So you can imagine the level of social problems that we are having in this country. Jadi kalau kita tak careful, tak protect ourselves, memang
kita tak nak lah, kita nak tolong dia orang, kita pula end up with depression. So it's important that we have to get some psychologist ke apa to talk about the mental health, macam mana kita boleh protect ourselves lah. So that is important. And then about talking about women career, pada saya inilah first kan, you must know your priority. And priority kita dalam fasa kehidupan ini berbeza ikut fasa kehidupan yang kita lalui. Mungkin masa kita anak-anak kecil, mungkin our priority is different. We have to focus more on raising our children yang semuanya banyaknya depend on the mother kan, to do everything. So kita kena ambil step back sikit lah dalam career. Tapi there are time in your life yang you kind of settle a lot dalam urusan rumah tangga, dan you know that you can move forward ke depan sikit. So you just have to know what is your priority dalam which phase of life that you are going through, and also you must know that at one time you cannot have the best of everything. Kita tak boleh nak best kan, memang tak boleh. Memang it is about what are you willing to sacrifice for whatever priority that you are putting on. So saya rasa itu sangat penting. Dan saya punya principle adalah, you know, whenever you have been tasked to do something, give your best. Do your best, and then always put the trust in Allah. Allah will open the way for you. Itu saya rasa it works out very well in many things that I'm in. In fact, masa saya mulakan career sebagai penjawat awam, because I'm JPA scholar kan, saya ada 10 years contract that I have to fulfill. Masa tu anak kecil lah, itulah masa tu pakcik berulang ke Shah Alam lah, you know, all those are the settling period yang kita ni. Tapi of course complementing each other's role tu sangat penting lah. Jadi masa tu saya fikir nak sambung kerja ke, tak sambung kerja ke. Kalau tak sambung kerja, kontrak pula, nanti kena bayar pula. At the same time, we are both anak sulung yang kami ada tanggungjawab pada keluarga. Jadi kat situ kita kena tengok what is your priority at that time, and macam mana kita nak juggle our life. And then of course in whatever task that you have been given tu, kita give the best. Masa saya mula kerja tu sebenarnya I'm a junior, saya junior officer lah, baru masuk kan. Tapi actually saya excel in my career dari segi kenaikan pangkat tu jauh mengatasi the seniors, which saya pun tak tahu how it happened, but it's just that for me, ialah kalau being given the task, you just do well, and then tiba-tiba diaturkan yang saya punya kenaikan pangkat. And you know, in government it's not easy to naikkan pangkat tu memang. Tapi saya yang daripada batch yang ni terselit dengan batch orang senior yang naik pangkat. And then I remember my boss, the DG, panggil saya dan dia kata, you see, dia kata, I told you that you can do it. Saya ni dah risau sebab orang yang tak naik pangkat tu semua dah marah. yang senior-senior tu, yang tak naik pangkat tu, yang dah tulis surat komplain kat JPA lah apa. But I said, it's not my fault. Kalau boleh saya nak pergi balik lah, so pun saya tak nak naik pangkat. Sampai bos saya terpaksa fikir nak letak saya kat mana. Because they cannot put me there as ketua kat situ, nak bawah ni semua main senior. So end up they send me to Maida to become advisor to Maida ada pusat serenti dia yang dia advise all investors on environmental requirement dan sebagainya. And again, okay, saya pergi situ. I mean, is the post tu memang pangkat kanan tu lah. Well, just do the best. That what you can do there lah. Lepas tu dah lama-lama saya pun boring lah, and then I applied to do my masters. So I did part time dekat UTM. Dah habis 2 semester dah.
So saya minta lah cuti belajar, nak sambung lagi 2 semester. Tapi again bila dia tengok, oh ni kena bagi yang senior-senior dulu, sebab dalam government dia macam tu, is always the senior. So okay lah, tapi saya tak dapat scholarship, tak dapat cuti belajar tu pun saya tak adalah masalah sangat, because I can still do part time. Tiba-tiba I've been offered to do my masters in UK yang saya tak minta pun. Saya kata this is not what I want. Saya dah buat environmental engineering kat UTM tu, pergi kelas petang-petang. I just want to complete. Tiba-tiba suruh saya buat environmental impact assessment kat UK scholarship. Dari itu yang arwah Tan Sri Arsyad Ayub call me, because boss saya, dia DG masa tu, dia pergi recommend kat Tan Sri Arsyad, dia kata I have a candidate for you. Jadi bila dia dah cakap, saya pun kena jaga air muka dia lah juga. Dia dah commit, I have a candidate for you. So itu yang jadi kelang kabut. Within 3 months I have to bring the whole family to UK. Tapi it's always that, there's always a hikmah in that, yang Allah give something else, you know. So my life has been like that. Maknanya kita, yang pentingnya kita kena ikhlas dan give your best tu, Allah buka jalan tu lah. So begitu juga bila saya balik, of course being the youngest, I got jadi pengarah pun the youngest staff lah yang jadi pengarah. Lepas tu dia berkata sebab saya muda lagi, hantarlah pergi Selangor, sebab Selangor very challenging state kan. So I have to face macam-macam challenges lah kat Selangor tu, tapi tak apa, kita buat lah. Kita buat, dan Alhamdulillah I'm the only director DOE yang dapat Datuk Ship from Selangor till now. Dan lady pula. Itu yang datang nanti berduka tu, yang complicated. Orang tanya mana Datuk dia kan. Jadi kan I'm not the type yang banyak sangat berlegar dengan teori-teori ni. Tetapi I learn from apa yang saya go through lah. And then bila kebetulan kita terbaca teori tu, oh okay, inilah sebenarnya yang saya lakukan. So the theory comes later for me, because we go through the experience first. Tapi itu dia punya ni adalah insyaAllah kita ikhlas dan kita just give our best. Begitu juga dalam leading various organisation kan, actually macam bila saya masuk YKN tu, it's quite challenging kat situ. Yayasan Kebajikan Negara. It's not that that organisation is so difficult, tapi the people there are very different type of people. Tapi rupanya saya realise that actually that is proses pentarbiahan yang Allah nak melatih kita berjumpa dengan pelbagai manusia. Sebelum ni, when I head the DOE office in Selangor, saya ada 150 staff bawah saya. How do you manage 150 staff? And then with the kind of problems that you have in Selangor with regard to environment tu, kita sebenarnya staff kita, 150 staff tu is just 10% of the whole country punya staff DOE. Tapi we are handling 40% of the country's problem in Selangor. So how do you do it? So you got to trust your people, you got to tapi bila saya masuk YKN, ini lain macamnya orang. Dan now I deal with the social people. In my previous career dengan government, saya deal with the technical people. Memang lain ni punya mindset. Bila you deal with the social people plus that they have political mindset pula, dia jadi lain. Dia punya silat-silat tu lain lah. Lepas tu, the journey continues until saya end up in a political party, dia lagi lain. Kalau dalam other organisation, you learn how to build trust with people. But in politics, trust no one. Okay? Only trust Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, wherever you do, wherever you are, whatever you do, you always see that people around you are your mad'un. Selagi kita ada keupayaan, kita cuba influence them towards the right way. So walaupun dalam politics ni trust no one, but actually after some time people start to see that
dia ada some value yang they see in us, that they start to trust you and they want the change actually. So kita dah create some influence juga kat situ. Regardless lah orang nak kata orang politik ni macam-macam ni, tapi as long as kita ada kejelasan mission kita, the bigger purpose yang kita nak buat tu apa, so I think insyaAllah we don't have to worry. Jadi saya taklah banyak sangat I know that ada some anak-anak muda yang they put me to mentor them. Tanya, makcik, what is the best book for me to read? Alamak, yang tu I cannot. Siapa tadi tanya? Yang tu makcik tak boleh jawab lah. Sebab my book is the life, kehidupan tu sendiri. Yang lain-lain, actually I learn from kehidupan lah, universiti kehidupan tu sendiri. Dan is having the right mindset and the right attitude. So, maksud saya kalau we talk about how to grow, actually everybody has got a different growth rate, and you must first know what you want in life, what is your priority. Itu yang will make us move forward lah. Dan soalan yang biasa ditanya anak muda ni always lah, work-life balance, sampai tak balance lagi dia ni. Actually it's not about, balancing is not about dividing your time equally, but actually it's about trying to identify what is your priority and what are you willing to sacrifice at that particular phase of your life. Of course our phase ni, kami punya balance tu dah lain lah. Kami tak ada anak kecil menangis kat rumah nak tunggu nak balik. So like just now kami dekat program lain, we try to help one NGO. That NGO tu saya sebagai penasihat. And that NGO is very special because they look after youth to give opportunity to youth yang underprivileged. Maknanya kita bukan tengok anak-anak yang cemerlang, tapi anak-anak yang below average ni kan. So kat situ kita do the facilitation, lepas tu nak balik rumah, yalah kita boleh lah lagi di tour corner sana sini, tak adalah tunggu pinggan tak basuh kat rumah ke apa kan, sebab kami tinggal 2 orang, ada anak seorang pun dah. So that's how you have to manage your life. You cannot don't compare dengan orang lain. Orang lain tu kita bolehlah untuk belajar apa-apa yang patut, tapi kehidupan anda semua, you yourself got to decide, and you yourself got to set the growth, and it will not be the same. Each and every one of you are unique lah, insyaAllah. Itu saja kot. I think just sementara Ustaz nak pegang mic tu, saya tambah sikit. It's about trade-off. Kadang istilah leadership is about trade-off. Sehingga kan anak-anak pernah komplain pada kami, Umi Abah ni sibuk sangat lah program. Bila masa nak cuti ni kan? I'm sure you all feel it, cuma antara nak cakap ke tidak lah kan. So itu dia punya apa kata orang tu tadi, dia punya pengorbanan dia lah kan. You cannot have the best of everything. Kemudian kan work-life balance ni yang you all biasa tanya tu, at time is 70-30 tau, at time is 90-10, at time is 40-40, 50-50. So dia juggling macam tu lah. Kami bercerita ni, tadi dia tak tambah tu, ialah jadi pengarah at 39 years old kan. Bila lifestyle at 40 tu, makcik lifestyle at 40 lah. Tiba-tiba naik jadi pengarah tu, dia beat about, 15 or 16 people macam tu. Now, again, saya kalau kaitkan itu dengan ni, we don't give a damn to orang lain. Kalau nak dengar orang punya ni apa semua, kita akan takut, kita akan ni. Tak. Dan remember, bila Allah Ta'ala hantar dia ke Selangor, saya kata, berapa weekend yang ditinggalkan saya. Sebab dia kena ikut Datuk Seri Hartoyo, pergi kilang babi lah, pergi kilang sampah lah, pergi itulah. Kita tu ada saya lah. Kita pergi kilang babi tu. Ya, pergi tengok, masuk di pintu belakang ya, bukan pintu depan ya. Lepas tu dapat tahu pula this belongs to somebody. Kalau kita nak mengambil kira ada kepentingan peribadi dan dia akan menggadaikan prinsip dia, baiklah balik ke HQ. Relax, tak payah ni. Tapi saman tetap saman, tindakan tetap tindakan. Satu mungkin makcik boleh kongsi lah. When I was first position in Selangor, orang Selangor dekat HQ tu kata lah,
itu pengarah baru jazz yang putih-putih tinggi-tinggi tu, lembut-lembut orang. Boleh ke dia jaga semua? That was the impression given to me. So I said I'm okay. Tapi after that, all the and for your information, kalau orang cakap pasal rasuah kan, sepanjang 7 tahun makcik kat Selangor, tak pernah siapa pun berani nak rasuah offer nak rasuah sponsor. Tak dapat offer. Tak dapat offer je tak boleh. Dah dengan experience tolak offer pun tak dapat offer. So maknanya Bukan share. you be yourself. Orang tahu Saya dapat offer. Saya dekat Sirim ada dapat offer. Tapi masa tu just pegawai biasa je kan. RM10,000 cash coming to me. So maknanya sorry. Hijack balik, sorry. Susah lah you. Maknanya don't worry lah. Orang tak berani nak offer pun agaknya dia kata tengok orang ni pun rasanya tak boleh. That's what. Of course I have to deal with all kind of gangsterism semua yang deal dengan waste ni. Semuanya yang gangster-gangster yang tanam waste dalam tu semua okay. So saya pergi ke tempat-tempat yang all the challenges places and saya commute daripada Shah Alam ke Bangi for that 7 years. And I handle case Bukit Tagar, Vincent Tan kan. Kalau dia nak stop kereta saya kat tengah jalan ke apa ke pun he can do that. But I never thought of that. Sebab kita rasa balik lepas maghrib. Baru balik dari Shah Alam. Jadi kalau kita takut semua benda, saya hanya tawakal baca maksurat hari-hari itu je lah. Kalau nak di C4 kan, sebab masuk ladang kelapa sawit semua kan. Faham tak C4? Boleh di C4 kan bila-bila. Okay, one last question daripada Haziq. Kalau Haziq tadi tak cakap nak tanya soalan, dah boleh tutup dah. Tapi sebab kesian kat Haziq ni. Okay, ringkas, padat dan padu. Mungkin bukan soalan kot ni, macam pendapat saya. Mungkin tengok macam orang muda ni, itulah tadi cakap suka berpindah-pindah kan. Tapi macam saya, bagi pendapat saya lah, macam saya suka stay tempat yang selesa. Tapi ada sebab lah kenapa stay tempat selesa, supaya bila selesa tu kita boleh fokus pada benda lain. Contohnya macam kalau dari segi self goals tu, mungkin bukan dari segi kerja kita je lah. Mungkin bila kerja tu kita dah macam dah okay, mungkin kita boleh fokus daripada side lain lah kan. Contohnya macam volunteer ke, ataupun skill, social skill ke apa kan. So benda tu bagi saya tu pegangan saya lah. Maksudnya saya jenis yang suka stay, bukan suka berpindah-pindah. So okey ke tak sebenarnya pegangan tu? Nak tanya lah. Bagi pandangan ke atau nak tanya soalan? Tu maksudnya tu tanya soalan. Macam mana? Tu pendapat, tu baru soalan. Adakah dia berada di comfort zone? I think benda ni kita tak boleh pukul rata. It's not generalized to all. Tapi rata-rata yang what saya jumpa tu is they want to try, they want to explore. Sebab dia tak perlu nak worry, nak support mak ayah ke family ke apa. Dia kata, cuba, why not? Saya bagi contoh yang paling mudah kan. Kita dulu macam saya nak stay di Petronas tu, saya loyal. Biarlah sampai habis, sampai ni kan. Bagi balik kepada negara dalam keadaan macam itu. Tapi tiba-tiba my daughter pula nak resign dari Petronas, join tu. Lepas tu menantu pula ni, join ni. So dia ada pandangan dia, ada dia punya ni, dan okey lah, kita respect je lah kan. So susah, ada jugalah macam yang Haziq ni yang dia nak comfort zone dan sebagainya. Tapi okay, from another perspective, what we were sharing tadi, that 4 decades of ni tu is only on tempat kerja tau, our kerja hakiki. Yang kami tak sebut tu ialah after office hour and weekend. Before Jemaah Islam Malaysia started, we are already activists dalam masyarakat. Okay, so weekend tu jangan ya.
Semasa gym punya ni, I was the first ketua cawangan Batu Cave. The only cawangan yang gym ada. Lepas pada tu naik ke daerah. At the same time, my wife pun pegang jawatan juga. So you can imagine anak-anak ni macam mana feel. Kan mana ni program kan. Which some of you might feel lah kan. Jadi you know the struggling the ni tu, so we were never in a comfort zone lah. Tiba-tiba kalau rasa berehat ni macam like kenapa ya? Sebab itu baru-baru ni bila both of us travel for 3 weeks pergi ke Doha tu rasa macam apa ya, kenapa so relax lah. So for the first time now yang kita ni non-work dan ni kan, because the life has been like moving. So the growth tu dia berjalan dan the challenge tu has been juggling lah, macam clown main circus ke apa macam tu dia memang. So itu saya rasa again is masing-masing punya pandangan lah di segitu kan. And your final conclusion? And my final conclusion is life is so short, live to the fullest. Bina okay, and apa tu, menanamlah di sini. You sow it now, walaupun kalau tahu besok nak kiamat, tanamlah biji kurma so that you can reap it later. Dan you boleh tuai dia kemudian dekat sana. Sebab di sana kekal, di sini adalah sementara. Alright, thank you very much. Saya kira itu conclusion yang merangkul semua yang kita bincangkan daripada awal tadi. Terima kasih banyak Tuan Haji Zairul dan juga Datin Paduka, our guest appearance. Dan saya harap kita semua dapat fikirkan dengan mendalam, tidak hanya dengar dan just pass over the thoughts yang telah disampaikan. Saya rasa personally banyak benda yang disampaikan tu perlukan masa untuk hadam. You know, to contextualize dengan kita punya konteks and then try to make understand and try to make that particular thoughts tu applicable. Bukan hanya satu perkara yang dibincangkan di pentas macam ni, tapi kemudian tak reflect dalam kehidupan lah. So saya harap kita semua dapat mengambil manfaat tu. Moga Allah SWT rezekikan kita kefahaman, Allah rezekikan kita growth yang lebih baik dalam semua segenap aspek kebaikan dalam kehidupan ni, dan kita dapat seperti mana yang Haji sebut tadi, kehidupan dunia kita ni adalah menanam dan membina kehidupan di akhirat yang lebih baik lah. Dalam apa sahaja lapangan kerja kita, tidak hanya kebajikan, tapi apa sahaja lapangan kerja yang kita buat dengan ihsan, dengan the best tadi, baik, dengan ikhlas, moga-moga ia semua dikira lah sebagai amal soleh. Terima kasih banyak. Saya kira saya ingin tangguhkan dulu sesi kita pada Arba Talk pada petang ini. Kita mohon maaf juga terlambat ataupun bukan lambat mula, tapi banyak sangat nak dibincangkan tu, menyebabkan kita habis lewat sikit. Ya, terima kasih sekian. Terima kasih banyak Tuan Haji Zairul. InsyaAllah terima kasih Datin Seri Paduka. Boleh jumpa lagi lain kali insyaAllah dalam setup-setup yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada tadi, session tadi, apa point daripada both pakcik dan makcik yang akak rasa macam akak paling suka? Okay, satu yang antara take home message yang saya dapat, growth tu bukan hanya satu aspek saja, which is career yang selalu orang cakap, tapi growth tu actually lebih luas lah. So itu pertama. And then bila cakap tentang growth ni, yang saya point yang besar yang saya dapat adalah kena tahu what is your priority, and what you are willing to sacrifice at that specific phase of life. So and benda tu berbeza lah. Mungkin sekarang ni priority berbeza, what you are willing to sacrifice pun berbeza, tapi mungkin in another 1 year, 2 year berbeza. So dia boleh berubah lah. So kena tahu benda tu and juggle lah benda tu. Okay, that's all. Setuju. Alright, daripada talk kita orang hari ni kan, kalaulah Arba Foundation buat another talk, would you like to join? Of course. Apa tajuk yang akak rasa akak nak kita orang bawa lepas ni? Okay. What maksudnya apa topik yang akak nak kita orang bawa? What you want to hear? Faham? Kejap fikir kejap nanti you all cut kan? Okay. Tak apa. Don't worry. Apa yang nak you all bawa? Apa yang akak nak dengar? Parenting ke? Pasal more kerohanian ke?
more pasal career wise ke, woman talk sahaja ke? I don't know, something yang you feel like macam you want to hear. Akak suka dengar sirah, maksudnya macam mana sirah tu relatable dengan life sekarang. So kalau dapat Ustaz Azlan kupas sirah and relate dengan apa yang berlaku sekarang. Maksudnya in our life ke ataupun daripada in our life lah, maksudnya macam mana yes, maksudnya sirah tu relatable dengan sekarang punya kehidupan lah, macam tu. So that one would be nice lah kalau ada. If not anything yang humanity and then tentang yang suka parenting pun menarik, because pernah join parenting dulu, memang best lah. Memang menanti-nanti next conference. InsyaAllah tahun ni Okay, insyaAllah. Apa tu, what are the thing that you feel like macam from the session we can improve in technical wise lah? Technical wise jujurnya tak dapat nak cakap lebih sebab tadi join pun lambat, dah tengah-tengah baru itu. Cuma macam tak ada je, semuanya okay, cuma mungkin dari segi duration tu kot 3-4-5 tu I think too short lah untuk too short. Saya nak cakap panjang. tak, it's too short. Memang expected lah kan ambil lambat. So better time wise, do you like the 3:45 sebab kita habis kerja 3:45 yes. kat sini? Aku rasa okay je, or you prefer it maybe later sikit kot 4, because 3-4-5 tu sometimes kerja tak habis kerja lagi. So 4 to 6 tu mungkin just nice lah. Alright, okay, thank you Kak. Okay. Nama saya Muhammad Husaini, boleh panggil Husaini. Nak tanya, daripada tadi, session tadi, apa point yang paling Encik Husaini resonate ataupun paling ingat after the session? Somehow dalam perkongsian tadi, dia menyentuh sebuah journey oleh seorang profesional yang masuk dalam dunia korporat, dan juga dia terlibat dalam dunia humanitarian, dan kemudian dia terlibat dalam banyak aktiviti masyarakat. So somehow saya melihatlah Arba Foundation ni menjemput seorang bernama Tuan Haji Zairul ni. Somehow dia pandai untuk relate dan menjadikan kita ni menyusuri hidup dia tu, dan rasa macam resonate lah dengan saya. Saya pun pernah terlibat dengan humanitarian juga, pernah terlibat dengan corporate juga kan. Dan banyak benda-benda yang yang dikongsikan tu, sama itulah perkara yang saya lalui jugalah, berhubung dengan pengurusan manusia, macam mana nak balance things, bukan antara work dengan life, tapi macam balance things dalam hidup ni. Sebab akhirnya dia kata bila kita menjuzukkan hidup kita ni kepada banyak pecahan, banyak fasa, itu menyebabkan akhirnya kita tak boleh nak fulfill our utmost potential dalam diri kita lah. So, dan last kali pun dia kata benda sama juga, iaitu please live to the fullest kan, sehingga kita mampu untuk menjadi the best version of ourselves lah. Okay, nak tanya satu soalan. Maksudnya kalau Arba Foundation buat talk lagi, would you like to come? Kalaulah Arba Foundation buat talk lagi, sebenarnya saya agak memilih lah, sebab saya meletakkan masa tu, terutamanya masa yang selebihnya ada masa yang kita prioriti lain kan, dengan anak-anak, family. Tapi saya boleh kata kalau Arba Foundation buat lagi, saya rasa sangat bersah hatilah untuk kalau dapat di-join sama dan memberikan prioriti pada event Arba Foundation lah. Apa topik-topik yang Encik Husaini berminat, ataupun kalau kita orang buat topik berkenaan tu, talk berkenaan the certain topik yang memang Encik Husaini nak datang? Saya suka something yang boleh relate dengan diri saya lah. Sama ada tentang life, ataupun tentang business, ataupun tentang career. Saya rasa saya suka angle team di belakang Arba Foundation ni, sebab dia somehow apa yang topik yang dicadangkan ataupun yang diputuskan tu, thought prosesnya tu jelas. So kalau lah buat lagi, saya nak join. Topik yang
yang kalau di luar pun, kalau lah Foundation boleh bagi saya surprise lah, saya tertunggu-tunggu lah. Tapi kalau saya go back to the soalan tadi, tentang life, tentang business dan juga career, 3 tu saya minat lah sekarang. Kalau saya boleh tanya, life tu specifically berkenaan dengan? Life tu specifically macam mana nak adapt hidup kita ni dalam kita sebagai seorang individu, dapat betul-betul enjoy hidup kita secara individu, kemudian hidup sebagai seorang pasangan kepada isteri atau suami, dan kemudian sebagai seorang ayah dan kepada masyarakat. So 4 angle ni yang saya nampak saya rasa nak explore lagi. Last question from us. Apa from the short session for today, apa benda yang pada pendapat Encik Hussain ni Arba Foundation boleh improve in terms of technicalities lah? Oh, I see. There's two technicalities so ni takkan keluar kan? Ni untuk korang ni kan? It's for us to belajar lah basically. Tu kursi ni tak selesa sangat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah nak makan tu rasa tak selesa sikit. Rasa macam ni yang kursi tu untuk saya lah. Makan ni dalam konteks kalau dia buat casual, betul casual tadi, sepatutnya saya tak rasa bersalah lah masa makan kan. Tapi saya rasa bersalah sikit lah tadi. Ketiganya adalah dari mood tu macam santai tapi macam formal. Dia macam dia tak tahu. Mungkin itulah menyebabkan saya rasa kurang selesa dalam konteks nak santai sangat, rasa tak proper. Nak proper sangat, rasa skema pula. So kalau kita nak buat santai, contohnya mungkin nak pasang muzik tertentu ke semasa bercakap ke, ataupun mungkin speaker kat depan makan-makan juga ke. Itu contoh sahaja. Tapi hasilnya benda tu mengganggu tak saya? Tak mengganggu. Cuma kalau di upgrade yang tu, saya rasa akan upgrade experience saya tadi lah. Alright. Thank you. That's it for us. Okay. Welcome. Terima kasih. Sama.